Uma darasa ya lelo lelonga mwanzoni mwoneseni mbahindu ikoparwa sihri ta'tili aziwaji ifasiri ya buhindi, yani dele sahiri lafanyiwa yili lizie mwanamshe ikekalolwa au mwanamme ikekalola allo lokaje au loujaje wide mwanadamu wapeo de mwanadamu mwenza roho mbi de mwanadamu mwenza husuda ikayao youjuha hende haono owandu mara masahiri owandu wagangi ikayao ufanya masahiri mwanadamu ola ngwendo hamono ola mfanya masahiri hamwambia ukaya vanu ngamina mwanamshe tsoi mwanamshe woi timtsahani mlole hani haraya basinga mwanzoni monese mwanzoni fangilie mbahindu vanu ke mwanamshe woi yatiparolola watiparo na mluvala hata hamkubalia ndongo paske hani dharau katujua mindovi hau yokiri kuplu mbili zikayao zijazi farikiana wajawa mana rekawa mana haudiro yokiri mzima habala dharuba na usiu hambie mwana nyokaba hingo joniona hende hafanya masahiri iliazie mwanamme ula ukaya tiparo hunda mrumshe jeheli woko yokiri ke eke mwanamme bahedenda yafanya yake mrumshe ola yatiparo hunda mrumme hamlola sha yatosijiniha yake bala watike mrujonda bala hamkubalia ndongo. Alafu ekawende hulahahe emra masahiri ngondo hamwambia ze habari zahe ukayanga mwanzo mwana fulani au mrumshe fulani na mananaye nsutsa haya parololo au mrumme fulani nsutsa haya parolola au mwanamshe fulani nsutsa haya lolo vahemgangi ngondo hamwambia ukaya ele dzina yeuparando vaheula hajumnika le dzina hamwambia ukaya par exemple imru yeuparwa falasika ngemzadzahahe mzadzahahe yeuparwa mfano congelateur, yani falasika hazalwa ni congelateur wo mfano wa hadithi vahemgangi wola ngondo hamwambia ukayabo zendongo heli nzionao ngizo nziro halisi yabonga nzao wafanywa ndongo ikayao ngazjoka nziro engo joshinda mikabati tabu heni ndongo ujohamba bofundi amitayari efundio langu mwambia ukaya mfano wa hadithi ngoda mwambia ukaya ngeabo fanya hata wende watsahe mba lama yahe mwanamshe woi au yahe mwanamme woi anzo familia wazendongo imma utsahemba nguo imma utsahemba nyile imma ekahu monongo endo urengele kafu unere ekaula hende harenge par exemple harenge nguo ngurudie mgangi ola hende hamwambia ukaya yabonga nzonde watsahe damu ya inyama hau damu ya mwanadamu hau n'importe damu alafu je bayo ndio joka hwanzi hayude irende ho wino ukaya jera nzihe zendongo yabonga mwangalia ukawo kafiri haukaya damu yo najisi ukaurenge damu uje wirumie makalima ya Qur'ani au yavumbuwe mtume vahanu fulani yani yabu wo kafiri wenda mno hakaide heli shetani ya jihansi vahemro la kwelingo ndatsa hezinduzi hau hajamwambia kaya nganzo watsinzwa mbuzi hiyo ijokana mabanda kume jau alafola ngondo hayatsaha ijai itsinzwa vala yokiri hata mwambia kaya ilate hau yambe katso irwari yawe sasa nyankomyo hata ife watsina kaitsinzwa ndongo hamadi zozo kiri hakaizo ndongo za shonga yabo lazima yafanye ndongo za upeu alafu mgangi ola ngufanyuze ndongo zila hamwambia kabon yaborenge mba henrinu wende waidzihe haruma makaburi ikayao mahaburi ka wandu kwa do yabira hau kaburi ikayao wandu kwa tsudi jwe mwenyendobi wende waisise yabo hau urenge mba henrinu wende watsimbe obahanu ikao ngawe surukangu joka ubira hauwe kahushindi wende waitie hodahoni hao
vahemruola ngufanye masahiri yala haya shompelea humshompeleo balangu paro la jini ikao deli wakili wao lijoka henda lafanye zenongo wakati ula hamfanla zinduzila hamnika hamwambia kaya enda wazivurize bahanu fulani vahemruola habala zinduzila hende hazifanya enamna yambilwa yazifanya hata woni kiwa nalera ukaya nganzao mfumne haka o wagangi wa hansi ukaya emfumne ne mfomonti izo siku za peu haina mndu yanzo afanye ndongo ombi za ukaya yatowe mndu dahilani au yasise mrungamani au yamfangile ndongo za hindini wo hamba kaya enda zifanye mfomonti hau yemfumne hakaya mfomonti wozu hali yemfumne wo mirihi deheli wakufanya zendina alafu wo ujua mbakaya yolera fulani dozu hali joka ubira au mirihi do joka unjia yabo nganzao na abo ekamrungu fanya ndongo za peu yabo hate mgangi yosubuti hamwambia kabo nganzo tsahe udi ikaudi uongo jonu kananyi hakango dafanya ndongo za peu nganzo udi kango jonu kananyi nganzo vae nguombi nganzao yani hata utike mrahafu yani wakati ajuka ujafanyeza ndongo zile hakazila ndongo ikayao za peu ya jusao shetani yelu yafanyeza ndongo zile wakati ule mruola ekafa nlwezi nduzila nguzibalio hende hazisiso bahanu yambilo hende asise ne mgangi wakati ule ka hasa hazisisi le sahirilla ngaliandisao ufanya hazi ngalendo likansi hakaya ila shetani ya pulwa yende yafanye hazi ngalendo linjia ola mwanamshe likansi wala alafu haini mwanamme ya haja ya jawatsa hendola basi mwanamshe ola imma ikale jini kalijanjia ola mwanamshe kalijashinda lanjia ola mwanamshe hakaijokiri ya ukaya mwanamshe wayimruwa dini ya uji hifadhi ngole yabo katushinda ya penetre ya njia harmwezungo za hahe yabo le jini heli likofanya hindi lotso bakibala lilindi ye mwanamme ya ujoka ujabala esku ya ujoka ujata heze ndongo basi eka hajanga litsingo njia ola mwanamme ye mwanamme katuzijua shanga likonto vala ye mwanamme katujua ndongo vahe mwanamshe ado hadisi de na ye ola mwanamme ado mwambia ka banu tijohanza ni hulole yabongo noje ngoni vahe mwanamshe ola ngutodona hamaye mwanamme ola ngena zifeli na balala dele jinilla de la jabala la jala kansilze mwanamme ola la jikausa litsingo uji fanya wana zifeli hame mwanamme ola ngunukona hii haungena manywankudi hau hadobwe hanywa hatoishia hamavushe na ilati ubenza ulati de mwanamme ola wae shade shetwanila alafu eke mwanamme haroha mwanamshe ngutsordi hanjia dutwa amintsumtsaha paske tsabuho javanu yabwe hanywa ntsoisha mantsambu dezinukao atsimono hame mashishwahe trede yani nkudiza tsabwe manyo yani ngutsojihunda na zifeli yani yemhuntia zifeli hau yihundri haukaya lejini wilo ngalinjia ola mwanamshe likansibala lidom deforme vahe mwanamme ngutsodone mwanamshe ola na sura yambi hau yenukanai hau hamono namna ifeli kayao ngujo ngu dekurajeho na ila tsiubenza sha de shetwanila yode mana boko ngohunro wanasho hatu wenji waliyo hunu watsahwa undola hata emrungu tso hujabala hajaha demandeze ndongo hakubali ho tsombadingo vala hasandi somtadutu ami sumtsa hashilendi kodo tsabwe mashishu hama vale mashishu hama parabol hau aibo tsabwe hanywa ngutsonuka hama mndu ya lamsambo yani ahundu wanazifeli vala na ila tsiubenza sha de shetwani ila de ifanyo hasi vala haizo de mana bokonga mhundrao wanasho hatu wenji ikayao kwa tsulolo na ila tsiubenza no tsukaze ndola kastuhenda shaheni ya henda vala no wakatingu kubali ya mruhamba dingo vala basi hawe mruhampara kadwa bili utsomwisha ila sede mwanamme ula ila sede wani parava na tansuja tabale hanambiaje haubala hambaje na ila tsiubenza hau yokiri
ye mwanamme hatsodone mwanamsheola ukaila kaseti ila CD olatija na ila tiubenza sha de shetani ila ukaijabala ijaikanti ngefanyao ehazi ya hazo haizo nardo swala Muhammadi khasatan dasi wanaume ikaya ulelwe kamru halola haruho dahoni hadharuba izo ndongo bokozo ujo mkinishiha hakamono ya ekandrungwa mbizi wao zuhamba bala ukaya mke hawema ekanga mlawanao mje mlawane hawema shatsu kaya ekamjanga mlawanao hadharuba utitoju habaho hubalau siu na hayasa huende humwangamiziza maisha ikade mwanamme haukade mwanamshe jeheli bokonga bwana washe de namna hiyo waju hao wenda wefanya zendongo hizo ili wamenyele wala ndome wala ukaya watiparolola ngole natokena mnaila yani hizo ndongo kayo ngazijirio haruma o hayati rilonuo haizo ele sahiri lilo humrushinda yalijue ukaya kweli ngilo hosoni mwe mwanadamu hindi handani mwanadamu yafanyiwa le sahiri lilo rekade mwanamshe rekade mwanamme yohanzo kana itwa shahura shinji namna buko shodon roha nurdisherejei baiko halidalao shukastobona yo alama ya handani alama ya vili dokaya yemruo yohanzo sasa nyihashe ifubashaha khaswatan baada salat al-asr yakan rasul sallallahu alayhi ujauhunre masihu yani huifubani hahe hu sasa nyiha yekaji sante bien yo jona zendongo hamangizo nziro ndrongo ya raru dokaya yetsodona ola mru ya jaya mtsaha ya mlole au ola ya jaya tsahwa ya lolwa yetsodomuona na imajimbi kemrola nguriso emrola yejau tabwe magatso tabule jindo lambua tabwe mashishi ani yetsohunda ifeli hamtiyasho enrongo eraru au yane yohanzo kana fikirambi za peu emruo hanzo kana fikirambi za peu haruma sheitwa shahara enrongo ya tano yohanzo kana mramba hindri harara nyinji surtout do wakati wa ulala yokana palpitation haku wakati wa ulala enrongo ya sita dokaya emruola yohanzo wakati yohanzo hoziwa nestoma haku baiko hali dalao estoma kekiriazia enrongo ya fukare emruola yohanzo kana douleur haruma zembinguo za colonne vertebrale yohanzo dohoziwa haku yani iyo mengoni mwaze alama za hemru yafanyiwa ye masahiri ya ukemruola ya tilolwa au ye mruola ya tilole na izo ndongo ikayao ngazijirio harmu hayati rilonuon izo ndongo ikayao ngazijirio haku wanawashi wenji ngwa reklameo wadzaza hatu wenji ngwa ujuma utsamba kai mwana hangu bahika tukiria lolo rifanya hata na vala itojokiri ya ukaya ola mwanamme ya paromtsaha ya mwanamshe haharaya vahe mwanamme ola hamba bahingu gujoniona bangu jo kavala hatangu jorura ngula kana uparuhunda mrumme hauyo kiri mrumshe hafanyiliwa madharau vahengwa nzo ya onese ukaya bahingu joniona baheli ya ndratsi vanu yandalo la mraji hau ya ruhabani ya bangwa nzo ya lole basingu joona ya ukaya kana ulola hala mayasaya yotowa mrushila shahawa yani ila envie ya ukamru ya kenio ya mwanadamu ngutolwayo katsukanio yabonga mwangali yao zihatwar za masahiri mru ya tido ambakaya sahiri zila ndrabo uhambo zila ndrabo yabongo hara yao izo Qur'an ya hamba hakaya Mwenyezi Mungu ya riumba hayavumbu wa harma ya Qur'ani sihiri vanu zindongo ikaya onga zijirio zindongo ikaonga zikirio hakaina biwahatu mziono kazi harma hadithi ikaonge julao hafanyiwayo
wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabu mfano yakaonesa ukaya zindongo ikao ngazikirio ikao zojo ufanyia mmono wandu wasome kisa ya mtume Sulaimana zindongo kao ngazijirio fakadhalika harmule mengurulonu wabaha hakaun unule mengu wakaya baha wandongwa dingo juwe masahiri abantu hato walo harumai zeyezi za serikali zeni maskini Azali Athman hakai amjokema waziri wa hahe wonsi pia haina mndungu tsenda hamgangi no ili atijotoloba hanu yaliyo ngabu watofidia hata fidia za wanadamu ka na watulwa wa vanitso jokiruka Azali wa eo hanu yaliyo katsutsiuha ngushangazwa ni masera hata utitoe fulani na umena sewa rukuni ukautito mru fulani bango jona utito ani masera hakaini waziri ulobala ngutsonza ya zingari ila pouvoir yoka ya kenio yani izono gokia yao ngazijiri yode mana bakori tsahwa sisi maislamu ekamru haswali khasatan mru ya halemanza ya someze dua ili ya jihifadhi na ndongo hamandizo kezo ngikao ngazijirio ele dala uhindi hakaramba hizo ya babaha ngabule dalao ele dala uhindi la mru yalona ndongo hamandizo handaninga mzo mruo yasomelewa ye ruqya arruqyatu ash-shar'iyya yani zinu seri za aya mwanadamu yajia somelewazo esheleke mruola ngena mazetwani basi kangu somelewa ze ayazila shetwanila yohea nane kai hea mrujwa huirongoza ili wanru wajue na tena mru tena hakakabatsi mru mwenza nrabo hama shetwan jini ujo hambia kaya vanutsiruma ni mru fulani bahetso hundi hakaula mru karibuna wa mru manzani wao vahuwewe ngukubalizi la shetwani ya hamba hakaila mezuri ka shetwani hairende ukaenga mjua manisa pia ngukubali ngorengo zendongo zila ka vanu kweli shadini dani fanla zendongo zen uide mwanzani wangu wala udona shadini nai vahoje ujuhu ambe kangu do afanye malalaun ya umangamiza na vala zila ndrabo yede manaboko mrukati sokubali zendongo shetwani jini ila zijohamba eka jahambi yokaya vanu mimi tsiheziwa ni mru fulani wede mrani behavani yani hansi hana mtsibali ambaye mru fulani tende tsi hansi vanu fulani wandu mwambia ukaya ngeura mbio bahanu iliyo randira tsi hansi ufunga eka kweli mwende muiparisa wandu mwene muzungula bala muiparisa ahlan wa sahla eka kamje iparisa wandu kwa kubali nganzwe mru ya insiste hata yambe eza kweli wakati ula kahusa hujua wakati ulango uju uje uambie mruola yaje yakane programu yini dokaya ya dodungaze swala yezi swali wakati wa hazo yani yakimruahe swala ya tido neglige swala yararu dokaya ya doishilia ya Qur'ani haku yani yatiki harma miziki ndongoza miziki yazizie yazirebavuni yatsidozi shilia hakabu ngemwade ngetsahau yafanywa dalao na le dalao dalinu yode heli kama nadamu ngemwade normal hende oha doktori yona hamnika ukanganzwe malalao yanu uyarumie namna fulani hata wakati johondo nono basi yabo mengoni mwa le dalao la mri ya hunrani ndongo hamandazinu do hifadhi yeswala na ukayajizie mruola yatsido ishilia miziki no wakati yendo yalale nganzo mruola yado soma Qur'an ça veut dire kangondo yalale yasome ayatul kursi yajibihize yasome amana rasul yasome qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul huwallahu zila yazisome yado jibihiza nekaha saha somo ngutsanganywe maye namnai yavuzie esaila yajibahe harmwezu ngoza hahe sunsipia yani ngamzu mruola ya dolala na udhu hakayo ngejo tena ngejo mhifadhi haka haina mrula lo na udhu au ya roha na udhu
basi haina upuzi wa hahebala ngobirili wao ni daika yabo shetani kana ushinda yahunjie de kinyume yabo ngojo mbambaza haizo nsina ukamle haku shanso kahanza ni moneseni ndongo hamandizo enamleka yao zojiri yaukaya owagangi wanu wandu wa hatari mgangi hama mercenaire vanu yotujokiri wendo hamgangi lelo wendo wamwambia ukaya abantu ngamano na shadin sikanza unifangle mbando fulani ngulwa ni mwangamize mgangi afanye zendongo bala vangu mimi nende na mwambia ola mgangi kabumba vanu ngamina umani na mru fulani sikahanza unifangle mbando mgangi ola ngutujorudi azifanye babo hauyambe kabanu fulani hajaba nilia jofanye ndongo fulani yani yatie umani yatie uadui hosonimwa wanadamu yode mana boko rizilwa haruma usilamu ukaya ritawe wandu hamandao watu sisi wanadamu sikarilawa uroha hondaratsaho wandu wala ngondo watsahe mgangi umwambie kabo bofu bantsikanza unangalizize maisha hangu na vanu ya hikma Mwenyezi Mungu yaifanya ili mwanadamu yatsido jua ya futuri ya hahe ila hikma Mwenyezi Mungu yaifanya ili hindri ili wo hayati wende yani devi hakam huniko ni mfano wakati Mwenyezi Mungu ya johubulia hahambia ukaya ngojo kauza mwana mwana woi ngojo mlela zimvuza hopia mapesa hopia ngajo hendele mwana woi she mwana woi kahasaha ni sofanya hazi mwana woi kana uhutsaha wala kana utsaha tatudwa mbahabari atabeko mwade kana koro basi wallahi amhambio kaya kujajokana hata hamu ya utumzaya rangu kujajokana hamu hata ya utumzaya utujamba kairiba hawangalie wakati wajuja wambilo kaya vanu mwahane haubanda mahamili ngojo hufa usiku fulani ya wangalia imma ngojo fanya na hata ujokaya hubakishana mwaha ujoke juma utofanya njema hau ujeuba kivala ukausukujoka hufa ngojamba njafamiche udube usomozode hula hule puchari au hule bunduki haina mrika yao hukahumona hunuka umanza kuja shino mparisa utomfuma wajwaka yango joka hufa usukula udungana naye yani yomengo ni maza hikma Mwenyezi Mungu yazifanya yatsatsaza mwanadamu ili yatsidojua ya fituria hahe ili wo hayati ujwa henda watu sisi ngaritsingo ujwa harenda reo na wagangi rewamba kabo mga bantsikanza unangalize maisha hangu ebanunga yoje ule mgangi ole kala uhambia abantu wengo joka bien ngo joka jao shabanu we wasulima hafulani bomze yabotsa hemna ko hahole haubanu yadui waho we yumi mwana mmetoyi ngeba hanu fulani ye hanala mafulani bahorengeze nongozila uzite hoitswane na zila ndongoza ushi umane na mrubure hautsodone mruola yefanya ndrongo we mwanidi hawe mwona naye na bale mruola kajaparo henda hata wagangi wenji watia umani harumaze fami wana wenji walatsi waneze fami wababa wenji walatwa na hao wazaza wenji walatwa na hao hasibabu do wagangi wandu wenji walatsema jirani wandu wenji ani hasibabu do wagangi ngangi kolingo ndo hamwambia au jini he abala kajini na ndabo nda mwambia abala jau utsodone mruola nai na bale mruola kaja paruhurenda hata nai haizo naritawe wandu hamandao ngamjuo ya ukaya o wagango bahanu waliyo basa waparisauze video zinu au wazidungao ngamjukaya kwa tusiuha ngo ujuma utoshompelea kai bana olenga tsoburi hemanyo ngole bana olenge hatsorenda ndongo fulani ngole shanga mwambie ukaya mimi Shadin Salim wallahi billahi tallahi siwatorea lan yusibana illa ma katabahu Allah lana kabatsimba ndongo ijonjiria tsodemba Mwenyezi Mungu ananzishia ngam amini ya Qur'ani ni somao ngam amini ze dua nkozi soma siji hifadhi na wandu hamandao bahitsi watorea ngojoka iho wado lize batu na ushangazo wandu shamitsi de kina mimi yavolelo ngamonzo nimwambie ninyi wakomorika yao nyihanzo abudi ndongo za ugangi mruna tawe wandu hamandao ngamwambie wazaza hatu ikaongo malahoni ikawe hazia hao tuabudia majini
na zisahani haria la marumba wazitia yabo na mapesa kotilwa bala mimi tsirenge mapesa menjar mwazisahani mwana za marumba ndaranda tandongoti donda ne hula na mikate ne hila ule mbatsi kubali ule wandu hamanda wala hakaya wo hula tizo muluku pia hata ngabondo hata wazilwa ukawatsile ireo kwa nahambilo watile purunku wahambilo ka utile nkuhu utile nyama mbuzi yani utirohe mfumne utirohe mfumtano ba usikuo kotimwema zentu Mwenyezi Mungu azumba pia zonjema Mwenyezi Mungu eza halali hazivenua rambilo arile mratije hatwa mikoni ni jini hakajini yoto hutia hata haruma pieji ngujuja hambi yendongo njema anga nzodo funga tsumu ngabo tsawala dungo paro marohani wala hatwari wala wapeurana rahane majini hakarohani zenongo zahan ngona mandongo za Kiislamu yojo hambi yakanga nzodo funga tsumu kabati ndongo njema mandiyo anga nzodo dungaze swala wakati wa hazo kabati ndongo njema hamandiyo yani uhamba na ndongo tsawala merohani yangu yo alhamdulillah alafaja hambi ya utemna pieji nditi ahambi ya ukaya anganzo tirohe usiku fulani usiku oti mwema au hajahamba ka utile nkuhu mbahindu Mwenyezi Mungu ihalalisha ngolelo hauharamisha hosoni mwa hakangwanzo utoeni endeni yabwanga mwangaliao epieji emrola ya hutiao na juhator hawake mrubani yanambi ukaya rangu kansi hahe yalisoishia mufti fundi tahiri au fundi mugallidi au fundi au fundi swadiki mria paro nambie kaya haparo shaka fundi swadika hajini wala hau hanjilwa ni jini hau mufti mrina tsonambia yani majini wotsonda watsaha wanrikaya o ze imani za hao zonde mevu shemana jini litsojala ninjia hinde mimi shadid parce mimi mikado abudia wala nsina watsengelea mimi miuji protege yode heli mrati kubali hado shangaziwa nwandu hamanda wala notsukako wati zuzo kweli majini wa umba ya mashara jini wal ins Mwenyezi Mungu havumbu wajini avumba mwanadamu mwama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun njomba jini wala mwanadamu itsulutuka wajona abudu na bongo juka jini we hatende haumbara na mwanadamu wawandu ikaonga rizunguli yao ndasinao yani ngabo majini maislamu jiheli bokonga bo maislamu wapeu ngabo majini maislamu wapeu ngabo maislamu wema jiheli bokonga bo majini maislamu wema woko dotabisha wana ngabo mazetwan jiheli bokonga bo wanadamu mazetwan hizo pia zihe haizo naritawe wandu hamandao rekebo mguju hakaduba hanu Mwenyezi Mungu ajuri wona harehma na haina mru ya hafa haruma ugangi ya ukatu kajumo tuabudi ya ugangi ni mrika ya uhatu kajumo tuabudi ya majini wallah na kesur ya ukekemru wakaja wahia tubu hun duniani emru wangu tonda za hemroni na swali hata shekemru la hakajumo utofanya nyigangi na juma ukayai hazia hahe marumba na matijindini izanongo hizo ziharamishiwa Mwenyezi Mungu kazibenze Mwenyezi Mungu hamba ukaya eka mimi na mniombe ud'uni astajibu lakum na mniombe mimi Mwenyezi Mungu ngamjumjibuni fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yani kamru mwangu hao nuzisami mimi ngami karibu naye rahana mrunraji na muombeze dua na rahale manza mruna juhe masihu harmu hayati waha ijokirukaya ngasibanu ngasina maha 40 kabati mzima harumasi mfano ya juha masihu mazima haruma 3h du matin ou 2h du matin ya juha tsomba kausu kwa lelo mtingo fanya special ya ukani kensi ni hale manza ni hadisi na Mwenyezi Mungu ni mwambie kabo Mwenyezi Mungu ngamhalwe manza ya hangu mimi eheliwa niumba watunrenda irewe nishukurize neema ikawanika eheliwa nilekeze manyoya hangu ikaunga uhama mpenya kabatila ya wala lasiha ni hushukurie bo Mwenyezi Mungu neema wanikayo eheliwa nike matso niona ozenjema niona onezembi na wasaya ikaya ukuja wanike matso yanu kwa tuo no wazaya hata kwa tuo jua hata ekuloria hao kwa tujua hata garishuni hindini na hunika zendo ngozenu ngamziono ushukurie Mwenyezi Mungu mwambie ukaya eheli ya hunika mindu mema wendo mbio urawo mpira ulo ujulo harmu ule mengo kamili neema Mwenyezi Mungu ya hunikao uishukurie ukane usiku masihu mazima harumwa mwaha au harumwa mezi au harumwa mwezi uhime unjie bahano uhalemanza hata ka ushindi ulile urohe matozi
umwambie bo Mwenyezi Mungu ushukurie ze neema hizo. Uhale manza umwambie kaya bo Mwenyezi Mungu ngamsaho ngo fulani undelezo. Mwenyezi Mungu ngujukubalia. Na bano mwanadamu yatsiseka mimi tiwombo hata kazi tuku la edua ya haho yo makbul. Imma Mwenyezi Mungu hujibu yo duniani uione, imma Mwenyezi Mungu hupuona ajali ya peu ya joka ihujiria yedua wayomba ila ikaya sibabu ya ukaya ekaubidi uka uremwani gari ungu hemindwe mili ngotsongu homdo mzima hasibabu de zedu waza haho zila wakauzita zikakifia bala hau Mwenyezi Mungu hau hetizi yao hata maudu mtsokiyama ya jahuliveo ya hule umratido hisatoma ukabanti wambu hata kazi tukiri vanu yokiri Mwenyezi Mungu ngujibiwa nawe we mrumwa hahe ngwanzo ya doishale jila haho heni wakati udotaha we mwambia kabo Mwenyezi Mungu nibe jao bo Mwenyezi Mungu ndende jao bo Mwenyezi Mungu ndende jao shautsende hawagangi hauhende hawa majini hula tamali na majini menji wanadamu wenji wala tazemaliza hao harumwa majini no kabati hata zafanyiha haizo na ritawe ndongo hamalizo na haina mrika yao haparofanya ndongo hamandazinu hauka yukiri mruha hazifanya haujinga yukiri mruha hazifanya hausiu yukiri mruha hazifanya ukaya kaja kaujua zenongozila shatso kahanza zifanye par plaisir izo mwanadamu yukiri hazifanya mru ya halimanza yatahesamaha neka hazifanya yendoba hanu yazi ikange na muo ikahajua kahalisisi hanu fulani yende yalitowe ili yavukishe roho hakaya bdoba hanu Mwenyezi Mungu ya jumona hamatu ya rehema na Mwenyezi Mungu ya tikrimineli Mwenyezi Mungu hamba ukaya rihale manzari muombe ngujoriba Mwenyezi Mungu hamba ukaya huwa al-Ghaffar yede mwenye usamihi haina mrudu fanya dhambi Mwenyezi Mungu hamba kabai kwa madhambi ya mwanadamu ya jaya zambi ngune zivande zanti sheka hajata hata tauba hata hasamaha ya kweli Mwenyezi Mungu hamba kanga mjumsamihi hajiso eka mwanadamu nge hayati ngena muo hakainu bahati nkura nikiwayo wakati mwanadamu yasalo na muo inu bahati nkuu mria nikiwa ili yatubu izo ikayao hazifanya haukaya ngabo madhambi mria yafanya ngabo ya mria yabenua ngabo ya mria tataza hena mndunge na dhambi la hahi ngabo ya tataya wandu wayafanya wan sitima parfait sisi wanadamu rifanya makosa menji si wandu razungulia iho hata radwenda hata mobadini baikwa sikarizini sharika huenda ngole sikari no maji na sharika uono wakaunoze maji ngole izo mwanadamu zo kirizi mjiria cha mwanadamu yosoma heze eroriza hai mwanadamu yojo utubia ngamwangalia wa maswahaba menji wa maislamu wanga no watubu Mwenyezi Mungu hawasami haizo usiku lelo sikamle haku ngani mtaho samaha bonaleta hakanga mjoka ya kamjazo ya ukaya ndo kamle shalelo heze ndongozi jirio hakanga si harma ulemengu wa hatwari wanadamu pia haina mruha menye roho hata mwananyamru mazalo mbanzima katuta hayaone mwananya insha Allah Mwenyezi Mungu ngujojalia haini wa manao Mwenyezi Mungu ya wasulihishe wake wazima insha Allah haina mrikaonge na problem Mwenyezi Mungu ya mtowe ze problemu za hahe zonsi pia Mwenyezi Mungu ya jalie zenkudi zilio harmwe mio ya hatu Mwenyezi Mungu ya zitowe ya zirahate zonsi pia haina mrikaongu nangalio bano wakati ya joka ulala ekaha hunde bahati hata waza wakati ya joka ulala Mwenyezi Mungu ya mnikemu wa imani wa hahe ya mbekabu Mwenyezi Mungu haina mrika ya uhandrende nai bai kwa tijizi hazikana mna fulani timsamihi bawudo wakati ujo uona ye mavuna ujo uona yani ye mafleur Mwenyezi Mungu ajo hutamani yayo haizo nareke wandu wema nareke wandu wamiyo mema ritsienge fulani bahari wala jao haujao sha rdomba zedu wa Mwenyezi Mungu ya wakause mio walowai wakewema haukaya ikangarti muhamba ukaya na watsodo enjeza ya ngarjoka harumatabu hakaodone kamru hahibi wambahinro huja hukansi huomboze dua ube hagashi msirini hondo hamba kana tsodo enjeze mru yani hibia yabo sonsi pia ngarjoka harumahatwari haukangarjo hibi wa hunu hata sonsi pia
yabukarti harma amani sheka humbo ka Mwenyezi Mungu najalie mndu yafanya zendongo zila Mwenyezi Mungu yajalie yabone yatifanya ndongo hamanda zila yabungarjuka harma amani sontipia yabo izo ndizo rajomba rizifanye insha Allah usiku ujao insha Allah ngarjo huja rimnikeni za nyumeni insha Allah ngamono ye mwanama zuki wangu masha Allah Jackman ikayao ngujihundro Limoges Mwenyezi Mungu jo jaza khairi ya hubarikie rawe rowana nemrumshe insha Allah na namzaza hangu Zalibakar nana haina mrika yao yeunaanza haina mrika yao yeujibiwa ne misomo ya hatu yinu na haina mrika yao wallah yeuniyenga mimi Shadin Salim au haparundrenda nai njazijua wallahi billahi tallahi timsamihi nsina hata miwomba Mwenyezi Mungu insha Allah hakanga mjua ye valeur ya ho wandu ikaw hazia hao usamihi mibai kwa mruhan lisisumu hau mruhan reme bunduki hau hanifanya sijindongo hindini wallahi roho ya hangu ngamwomba Mwenyezi Mungu kemruo ni msamihi ilinje ni hundrezi liwaza Mungu hauka haini mrikaw hazia usamihi basi mruo fa ajruhu ala Allah eziliwaza hahe Mwenyezi Mungu edu zijue ziliwa haizo naridoka wandu wa usamilihana retsikaneo upeu harmwe miyo ya hatu insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie ze famiza hatu zitsanganyihe insha Allah na haina mrika yao ngena mrumme ikayao wamana Mwenyezi Mungu ya warejeze wake harma amani Mwenyezi Mungu ajalie baheni mrulo na mrumshe ikao hamana naye Mwenyezi Mungu ya warejeze wake harma amani waishiliane ili wafanyevi insha Allah Mwenyezi Mungu jumbarikiani o wana wahanyu wake wana wa khairi Mwenyezi Mungu yajalie o wana wa Komor nano wana maislamu ikaungwa jihundao harma ze prison zontipia ze prison za ulemengu Mwenyezi Mungu ya watowe ya warejeze wake harma amani ya warejeze wake harma nzia njema insha Allah nano wabakika yao raha kwa janji ya harma miva ya peu Mwenyezi Mungu ya wahifadhu wana wao wake harma nzia njema waduishilia o wazaya insha Allah yajalie wababa hatu nano wazaza hatu insha Allah wadoli so wana hao shahula shahalali hakaizo dezijo utsongeza o wana wakane mavuna mema rahane kahu walisi shahula shaharam ngazijoka ya mavuna mai insha Allah Mwenyezi Mungu jalia zinongozo zitsidojiri tsidoliswana hatu zahula za haram shazike zahula za halali insha Allah Mwenyezi Mungu jalia ikanga mzima harumwanyi banu urangalio nani ujuka ujarangalie baada ya banu ikange na mwade Mwenyezi Mungu yambeo unono ikange mnono Mwenyezi Mungu yambarikie unono wa hahe ikange harumwa dene Mwenyezi Mungu yamsahilishe zedeni za hahe ikange harumwa uziro wa maisha Mwenyezi Mungu yarejeze yake harumwa wangu wa maisha yajalie haini mwananyasi kayao hajutamani yaje harumwa yensi ya Faransa Mwenyezi Mungu yambulie nzia yajalie mjo wa hahe uke khairi naye uke khairi ni daula ya Faransa uke khairi ni daula ya Komori insha Allah yajalie wananyasi ikayao wajuhanza wa behaze visa wa demande visa wa mahala honsipia Mwenyezi Mungu wafungulie miongo ya khairi nano walo majini ho walo harma taabu ya Rabbi Mwenyezi Mungu jalie wananyasi kaongo mabarini ho wajuhanza waje ngo masoni wajuhanza waje warangarie hunu Mwenyezi Mungu ya wahsulishe amani insha Allah ruwalio Komori wanzoende maore onde watsahe maisha Mwenyezi Mungu wabulie zenzia yajalie kawende maore watihibe shawa wastehi yensi wastehi sheisi wa shamaore wakiharuma wema bawa na nyasi wa maore wauti wandu wapeo shawa uranza sonsipia warifanyilia ndongozi nje Mwenyezi Mungu jo wabarikia insha Allah amkazovan gamumtsahoni haja nyotsi pia haina mrikao younanza hakimungu kimungu haina mrikao younanza kimungu ngamwanzo usiku wa lelo do siku wa lelo yanombele dua amina ndongo mbili nanzo yanombelezo yanombele dua ya jaalie ekanga mlao dunia ni banu ni faisilamu na sonti pia insha Allah ngarjufa maislamu
ya nombele dua usiku wa lelo oni samihi banga bomrulo bani yani para gamjors di samihi bawe mru tsingo ni para banu yajalie insha Allah zinongoza hatu zikubaliwa hawema biidhnihi alkarim wajazakumullahu khairal jazaa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngari msahawoni mpartage ze video za hatu hakado mjuri ni kakuraj ya ufanya za saya iliwa na nyasi kayao kwa tsuona ze video zinu wadozi parisa. Wassalamu alaikum.